Donc, si vous me le permettez, je vais faire une présentation d'Ikhwan, les artistes installés en Europe qu'on aurait le plaisir d'accueillir parmi nous. Alors, je commencerai par Si Mohamed Enkour, qui est dans la région de Lyon. Il est musicien, interprète, producteur aussi. Originaire de Tinfit et natif à Rabat. شي واحد ما سدش le micro dialogue, je vais m'en occuper. Voilà. Alors, je termine. Il a une licence en littérature française, option linguiste, ou la linguistique. Plusieurs répertoires à son actif. Notamment Aïtran, Arbitou Toubrache, Tayri, etc. Donc, je ne peux pas les citer كلهم. Le deuxième intervenant معنا مولاي حفيظ أيت بالعربي. Il est installé à Toulouse. Il est artiste, peintre et musicien. Et il a une spécialité en tant qu'artiste peintre parce qu'il peint le blanc et le noir et sur du coton. Et la spécialité beaucoup plus orientée les artistes à l'échelon mondial. Donc, je l'ai vu peindre Edith Piaf, Hadda Ouaki, Idir et j'en passe. Donc, artiste, peintre et musicien autodidacte, il joue de l'autar, il peint à l'huile et à l'aquarelle, plusieurs expositions à son actif au Maroc et en France. Le troisième intervenant installé aussi à Toulouse, c'est Sehmo Gouran, musicien, chanteur et poète, natif de Khnefra. Il a une licence en littérature arabe, actuellement mécanicien aéronautique à Toulouse. Et il a dans 16 répertoires, ou 16 albums dans son répertoire. Tiyaq Qidin, Harranin et Herragen, نوامان الحقرة أمازيغ وعرب أمازيغ دو عرب دانوسان تيريت فرنسا تيليلي et j'en passe. Donc je donnerai la parole à l'Ikhwan, mais avant il y a une petite surprise qui nous a été réservée par c'est Hafid. Alors, en hommage à Idir, donc il va partager avec nous une interprétation d'un poème en réponse à la lettre d'Idir, la lettre qu'il avait faite à sa fille. Donc, c'est en quelque sorte sa réponse, avec l'accompagnement de son épouse, Madame Christine, que je remercie pour le travail qu'il a fait durant ces 3 derniers jours, pour sortir ce merveilleux morceau en hommage à Idir. Donc, vous allez m'excuser 2 secondes, le temps de retrouver. Ah, voilà. Elle est là.
Donc, je la partage avec vous et je la lance. Comme tous les matins, tu te préparais à chanter, ajuster les cordes de ta guitare, prête à jouer pour l'éternité. Tu nous as dit au revoir en retard, avant de quitter l'horizon. La lune t'attire jusqu'au ciel et te construit un lit cocon. On est resté immobile. C'est très fort à toi. Réalisant le vide immense d'avoir à vivre sans toi. C'est vrai, on ne te l'a jamais dit, ni trop fort, ni tout bas. Mais tu sais les dire chez nous. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Tu nous as enchantés de ton mieux et tu as toujours fait attention à perpétuer les règles, à respecter la tradition. Comme l'ont fait tes parents, tu crois sans riposter. Comme le font tous ces hommes que tu croises à la mosquée. Tu nous as enchantés de ton mieux comme le font beaucoup d'artistes. Et c'était pour notre bonheur que tu avais choisi cette piste. Tous ces doutes qui apparaissent et cette question bien légitime qui nous attend enchantés. Entends-tu cet hommage légitime? On sait que tu étais sévère et nombreux étaient les interdits. On rentre tout de suite après l'école. On ne sort jamais samedi. Et plus ça va, moins on arrive à ignorer cette pensée. Tu ressens quoi sur ton nuage quand on continue à chanter? Le monde est fier de toi. Tu as été un bon chanteur. Et pour ce temps, on a oublié ces convenances qui nous pèsent. Si encore une fois, on avait le droit de faire ce qu'on veut. Si encore une fois, on allait danser en lâchant nos cheveux. Tu as voulu qu'on crie et qu'on chante à la face du monde.
Tu as voulu qu'on laisse s'épanouir tous ces plaisirs qui nous inondent. Tu as voulu qu'on sorte. Tu as voulu qu'on rit. Tu as voulu qu'on parle d'amour. Tu as voulu qu'on ait le droit d'avoir 20 ans, au moins pour quelques jours. Il t'en a fallu du courage de nous livrer tes sentiments. Et si on t'écrit cette lettre, c'est pour te dire, simplement, qu'on t'aime comme des fous, même si tu ne le vois pas. Tu vois, y dire, chez nous, il n'y a plus de choses que l'on ne dise pas. Bien, encore une fois, bravo pour le travail de Moulay Hafid. Bravo Christine pour la qualité de votre travail et surtout pour l'avoir fait dans un temps record parce que je sais pertinemment qu'ils ont passé des nuits blanches pour pouvoir réaliser ça dans les temps. Je donnerai la parole à Moulay Hafid pour nous expliquer un peu le tenant et l'aboutissant de ce qu'il a fait et comment il voit l'évolution de la chanson Amazigh de là où il est. Surtout qu'il a pu faire un petit mixage qui est extraordinaire. Je n'oublierai pas de vous signaler qu'on a eu l'occasion aussi de rendre hommage par un poète qui est parmi nous, c'est le Ghazi El-Kbir, qui a fait une poésie en Amazigh et il l'a traduite en français. C'est peut-être l'occasion de créer des collaborations entre ces interprètes chanteurs et ces poètes dans le Ghazi El-Kbir pour pouvoir essayer de trouver une voie vers l'Alamiya, comme ça a été cité, ou rendre la chanson Amazigh un impact mondial, pourquoi pas? Parce que Idir, s'il est arrivé à ce qu'il est arrivé aujourd'hui, c'est parce qu'il a travaillé, comme ça a été stipulé par Ali Khdaoui. Donc, merci encore et je passe la parole à monsieur et madame Aït Belarbi. À vous la parole, Moulay Hafid. J'active. Encore une fois, tu peux l'activer de chez toi parce que c'est coincé à mon niveau. Ok. Vas-y. Là, c'est bon, vous m'entendez? Très bien. D'accord, ok. Bon, au début, je tiens bien à vous remercier. C'est Abdelrazak de nous rassembler autour de ce sujet bien intéressant et vraiment bien chouette aussi. C'était vraiment une régale et depuis le début du Ramadan, vraiment, c'était un plaisir d'être toujours parmi vous. Je tiens aussi à saluer notre écrivain et notre poète, c'est Ali Khdaoui. C'était vraiment bien intéressant et ça fait plaisir de l'entendre et de partager tout, de comprendre tout le partage et tout le savoir qu'il nous a apporté cette soirée. Et voilà, et aussi, je tiens aussi à saluer tous nos amis qui sont là avec nous. Donc voilà, j'espère que que le son chez vous, c'était bien parce que pour moi, j'avais bien dit à Christine, s'ils ont entendu la chanson comme je l'ai entendue, je ne sais pas l'impression qu'ils vont avoir. Bon, c'était un travail qu'on a fait tous les deux. C'était une idée qui m'est venue en entendant y dire que j'aime vraiment beaucoup. C'est un repère et c'est une école aussi. Donc, c'est une lettre qu'il a écrite pour sa fille que j'avais bien entendue. J'avais l'idée aussi, depuis qu'il était encore vivant, de
de lui répondre à cette lettre comme je considère qu'il n'a pas envoyé juste à sa fille, mais plutôt pour tous ses fans. Donc voilà, c'était le début de l'idée. Là, on a travaillé, moi et Christine et ma femme, sur ce sujet-là. Et voilà, on a trouvé cette astuce-là. Normalement, il y avait plein d'idées, mais bon, c'était ce qui a resté de tout ce qu'on avait présenté après la sélection. Donc voilà, c'était ça. Et j'espère que vous avez bien aimé. Et c'est bon, et c'est tout. Pour Merci. moi, c'est Merci. On aimerait bien entendre Christine sur cette expérience de mixage d'une poésie en français qui répond à une lettre et bien sûr le mixage avec un fond de Tamazight. À vous la parole, madame. Qu'est-ce que je peux dire? Moi, c'est surtout mon grand amour pour la musique amazigh que j'ai découvert grâce à Hafid. Et bon, moi qui suis sophrologue, donc qui travaille dans les énergies, je trouve que vraiment c'est une musique qui élève l'âme. Et voilà, à chaque fois que j'ai le plaisir d'écouter Hafid chanter, au bout de 2 ou 3 chansons, j'ai les larmes qui coulent de sérénité et vraiment je sens le niveau d'énergie qui monte. Et je fais tout ce que je peux pour pouvoir partager justement cette musique ici en France. Donc c'est vraiment génial de pouvoir faire découvrir dans des soirées entre amis ou même quand la dernière exposition que Hafid a faite de peinture, on en a profité justement pour qu'il puisse chanter aussi pour les personnes qui étaient venues. Et on voit vraiment que les Français adhèrent très très vite à cette musique. Donc je trouve ça génial justement de pouvoir combiner les deux et pour justement que les Français puissent encore plus s'imprégner de cette musique-là et s'y intéresser. Merci beaucoup, Madame Christine. C'est un plaisir d'écouter Hafid à chaque fois. Oui, l'intérêt justement de cette réunion, c'est d'essayer de trouver des pistes de développement. Pourquoi pas ce que vous avez fait aujourd'hui, que je considère comme étant génial et qui pourrait ouvrir des idées ou donner des idées à nos interprètes. Ça peut être avec un Français, comme ça peut être avec un Sénégalais, comme ça peut être avec un Turc. Donc, l'essentiel, c'est faire de la recherche sans perdre son identité d'amazigh, mais plutôt faire un partage pour un objectif bien précis, c'est de tirer vers le haut la qualité de notre culture amazigh. Je vous remercie beaucoup encore une fois. وغادي نعطي الكلمه لسي عكوران باش يعطينا الراي ديالو ولي زاتونت ديالو سورتو pour la suite. Merci beaucoup. تفضل سي احمد. ايتما ذي السماء السوري غيفون السلام ذا ايتما تنخول بحكم التكوين ديالي في الادب العربي غادي نهضر شويه بالعربيه. تفضل. ما نعرف واش كتسمعوني مزيان ولا الصوت ناقص. مزيان فازي. كنشكر بزاف الاستاذ خدوي على هذه المحاضره الشيقه وكنشكر بزاف السي نحمو على المجهود باش يجمعنا في هذه المحاضره وما ننساش نشكر السي حسن العمري اللي اتصل بيا اول مره على اساس نشارك في هذه المحاضره مهمه بزاف. ملي نبغيو نهضروا على الموسيقى والاغنيه الامازيغيه الاطلسيه حنا غنهضروا غير على الاطلس ولكن ما غاديش نستثنيو الريف ولا سوس مادام اننا كنهضروا على الموسيقى الامازيغيه بصفه عامه في شمال افريقيا. الموسيقى الامازيغيه في الاطلس قديمه قدم الزمان، قبل ما يبان اللوطار، قبل ما تبان الكمانجه، قبل ما يكون البندير كان حيدوز وكانت تماويل وكانوا امتيازا. وللاشاره راه الاصل ديال المسرح في المغرب راه هما الشذم والحلقه. الشذم ملي كيتلاقاو اولا الشعراء ملي كيتلاقاو وكيتعاطاو بالشعر هذا راه نوع من الحلقه. والاساس ديال المسرح في المغرب اللي كتب عليه الدكتور بن زيدان هو الشذم والحلقه والبساط. دونك الشذم لعبوا دور كبير في ظهور الاغنيه الامازيغيه
احيدوس، لان الايقاع فين كاين عندنا الايقاع؟ كاين الايقاع فحيدوس. مثلا نعطي مثال اغنيه اللي كيغنيوها اصحاب حيدوس كاملين. مثلا نعطي مثال: قاصدوا انا وارزم غير حسابه، قاصدوا انا يا زمول ديالها مزوزه عشاق سكن وزيغه، قاصدوا انا وارزم غير حسابه. هذه الايقاع ديال حيدوس. ولكن الا خديناها بالوطرا ولا بالكمانجه نقدروا نردوها ثقيله. في الايقاع ديال تحيزونت مثلا نقدروا نردوها: قاصدونا وارزم غير حسابه، قاصدونا يا سمور كذا من لوزة وعشق سكون صيغة، قاصدونا وارزم غير حسابه. وهلم هاد ليكزومبل اللي عطيت باش نبينوا بان الاصل ديال الايقاع في الاغنيه الامازيغيه الاطلسيه راه جا من احيدوس، باش عاد تطور وانشدن حتى انشدن. واخا ما عندهمش البندير، ولكن ملي كتسمع القصيده ديال النشاد راه فيها الايقاع، ما يسمى الموسيقى الداخليه. واخا الى هزيتي البندير وتبعتي معاه غتلقاه راه غادي مع الميزان، يعني راه فيها الايقاع. اذا غادي تطور الموسيقى الامازيغيه بهذا الشكل البدائي باش غادي يوصلوا الالات الموسيقيه اللي معروفه اللي هي لوطار. حسب تصريح ديال السي محمد درويش الله يرحمه كيقول بانه كان الشاعر، كان الفنان اوبراها في شقير في القرن 17، هو اول واحد عزف على اللوطار. ولكن الاغلبيه ديال الناس كيقولوا بان البدايه كانت عند حمول يزيد اللي كان تيعزف على اللوطار والكمان والعود. الو كتسمعوني؟ تفضل اسي حمو. اذا بقات هذه الاغنيه من العهد ديال حمول يزيد، بقات بهذا الشكل اللي كنعرفوه دابا: لوطار، البندير، الكمانجه، العود، وبالطريقه اللي معروفه في الاطلس. وتخدمات انطلاقا من الانغام الامازيغيه اللي كاين عندنا في حيدوس وفي تنشد وفي تموايد. المقامات اللي مخدومين كاع في الاطلس كامل، المقامات الموسيقيه اللي معروفه الاغلبيه، ماشي غنقولوا كل شيء، ولكن الاغلبيه اللي خدموا عليها خدموا على الصبا والبياتي شويه الرصد. ولكن الاغلبيه امازيغا ملي كنلاحظوا ان اغلبيه ديال الناس كيعجبهم ديك النغمه ديال الاطلسيه الحزينه. علاش؟ لان في الموسيقى الامازيغيه كاينه واحد الحاجه اللي ما كايناش لا في الموسيقى الشرقيه ولا في الموسيقى الغربيه، اللي كنسميوها تمون الصوت. الموسيقى الغربيه ما فيهاش لو كار دو طون، ربع الصوت اللي كاين عند في الموسيقى المشرقيه ما كاينش عندهم ربع الصوت، كاين عندهم غير سوا لو طون ولا دومي طون. العرب زادوا ذاك الربع اللي كاين في الموسيقى ديالهم، ولكن في الموسيقى الامازيغيه عندنا واحد الحاجه اللي سميتها التومون ديال الصوت، اي النصف ديال الربع، وهو اللي كيعطي ديك النغمه الحزينه في الموسيقى الاطلسيه، واللي ما كيقدرش يعزفها الا اللي هو امازيغي قوح وعنده احاسيس اللي وهذا والدليل ان ملي كتشوف الستاتي كيغني الامازيغيه ما كيحطهاش رغم انه عازف كبير. وعلاش ما كيحطهاش؟ لان ما عندوش ذاك الاحساس ديال الاغنيه الامازيغيه الاطلسيه. ولكن علاش الامازيغيين ديال الاطلس حبوا هاد النغمه الحزينه الجميله اللي كاينه في الصابا ديال الاطلس؟ لان واخا تنعزفوا الصابا والبياتي مثلا الشرقي، ولكن راه فيه واحد النغمه اطلسيه، راه ماشي صابا شرقي 100% وماشي بياتي 100% شرقي، راه فيه واحد النغمه اطلسيه كيتسمى الصابا الاطلسي والبياتي اطلسي ولا راس اطلسي، ما تيكونش 100% شرقي. علاش؟ لان دخلنا فيه دوك الاحاسيس ديالنا، والصبا معروف بانه اللحن ديال الحزن حزين بزاف. ولكن الا قلبنا على الاصل ديال هذا الحزن عندي مزيغا، منين جا هذا الحزن؟ بالنسبه لي انا هذا اعتقاد ديالي، الاصل ديال الحزن عندي مزيغا هو انهم تعرضوا في التاريخ ديالهم الاضطهاد والاستعمار من وين داروا البيزنطيين الفينيقيين الفرنسيين الاسبانيين حتى جاوا العرب كذلك. هذا الاضطهاد كامل، وكنشوفوا حتى حيدوس ملي كنديروا حيدوس مثلا الامازيغ ملي كيديروا حيدوس
راه واخا كيكونوا فرحانين، ولكن ديك النغمه اللي كتخرج كتسمع فيها الحزن. واخا راه احدوث زعما راه واحد المناسبه ديال الفرح عرس، ولكن فيها الحزن. وهذا الحزن كاين في الطبيعه ديال الهموم والمشاكل اللي كاينه عند المازيغن وفي الطبيعه ديالهم اصلا. ولكن دونك بقاو هاد المقامات حاكمين علينا من العهد ديال حمول يزيد الى يومنا هذا. ما ننساوش بان مجموعه من الفنانين الشباب راهم حاولوا ما امكن باش يخرجوا من الصبا والبياتي، وحاولوا يدخلوا شويه في مقامات اخرى اللي ما كاينينش، اللي ما كانوش قبل، ولكن كان داك الشيء محاولات محدوده الى حد الان. منهم انا، منهم جميع الفنانين اللي كاينين في الاطلس المتوسط. اذا المشكل ديال الشعر، الاغنيه الامازيغيه ما عندناش مشكل في الشعر كاين، الشعراء كاينين. شنو خاصنا الجانب الموسيقي اللي خصو يتخدم. حنا غادي نمشيو بعيد، نقولوا الا بغينا هذه الاغنيه الامازيغيه الاطلسيه ولا المغربيه تمشي بعيد، شنو خاصها؟ ناخذوا الامثله الناس اللي ناجحين عندنا في الاغنيه الامازيغيه. حنا نمشيو كاع بعيد عند العرب كاع. واش كاين؟ انا مازال ما بان لي شي فنان عربي حتى في الشرق، حتى في مصر، اللي كيسمعوه الكوار في الزنقه، اللي كيسمعوه النصارى في الزنقه، ولا كيسمعوه في امريكان، ولا كيسمعوه في النرويج. الموسيقى الشرقيه بقات محدوده في الشرق، الموسيقى ديالنا بقات محدوده عندنا. واخا نعطيو الامثله ديال الناس اللي وصلوا بين قوسين. كاين الشاب خالد هو الفنان الوحيد يعني بالنسبه لي انا عند العرب اللي قدر يوصل عند الكوار. ديدي عيشه، المهم راه عنده بزاف ديال العناوين اللي وصلوا للعالميه، ولكن ما وصلش. لو ان الشاب خالد احتفظ بهذاك الستيل اللي كان الراي اللي كان معروف في الجيري، ما غاديش يمشي بعيد. والدليل ان الفنانين اللي كيغنيو الراي بحال خالد قبل اللي بقاو في الجيري ما مشاوش بعيد. اذا خالد ملي جا لفرنسا حاول يطور النمط الموسيقي ديالو ودخل عليه انماط موسيقيه غربيه وخدم على ميزون دو ديسك كبار. نمشيو حنا شكون هما الامثله اللي عندنا في الموسيقى الامازيغيه كاع اللي وصلوا. غادي نبداو بايدير. ما غاديش نقدروا نكروا ايدير. علاش ايدير؟ ولكن السؤال اللي ما تنطرحوش علاش ايدير وصل للعالميه هو النمط الموسيقي باش خدم. القصه زوينه، القصه اللي غنى بها ايدير فافاينوفا راه كاينه عندنا في الاطلس. المثيلين تجديد تغاني معلومه يدان في فيران نقول غير وحش الغابه. هذه القصه كاينه في شمال افريقيا كامله، كلشي تيعرفها، اسطوره امازيغيه كاينه عندنا في الاطلس وكاينه في خنيفره، كاينه بارتو. هذه القصه الاسطوره خداها وضفها بواحد الطريقه زوينه، ولكن راه دخل عليها حوايج اخرين، لانه هو خلط الانغام لمنطقه القبائل مع الستيل ديال الفولك اللي كان طاغي في اواخر السبعينات اواخر الستينات بدايه السبعينات. كان هذا الستيل ديال الفولك في العالم داير خبله. اذا يدير خلط الانغام القبائليه مع الفولك باش عطانا هذيك النغمه. والدليل معطوب الوناس مناضل كبير مات من اجل القضيه الامازيغيه، ولكن ما وصلش الشهره ديال ايدير لان بقى كيدير الشعبي ديال القبائل. داك الشعبي ديال القبائل بقى محدود. دونك حنا كنعطيو لي زيكزومبل ديال الناس اللي ناجحين. انا نرجعوا للمغرب، المجموعات الاولى اللي كانوا حاولوا باش يطوروا الموسيقى الامازيغيه في الاول كانت مجموعه ايمازيغن. للاسف الشديد بزاف الناس ما كيعرفوهاش مجموعه ايمازيغن. السي علي خداوي غادي يكون كيعرفهم مزيان بطبيعه الحال. مجموعه ايمازيغن اللي كانت في الخميسات في البدايه ديال السبعينات بداو مع ناس الغيوان، وكان معاهم فيصل ولكن انسحب. وهذه المجموعه هما باغمي لي بروميي اللي حاولوا يقلدوا الظاهره الغيوانيه وحاولوا يقلدوا الرولينغ ستون في ذاك الوقت والبيتلز في ذاك الوقت، ولكن بالطريقه ديالهم هما. ماشي نقولوا وصلوا للنيفو ديال البيتلز، ولكن حاولوا يخدموا في ذاك الوقت، ولكن تاثروا بالتجربه الغيوانيه في ذاك الوقت. ولكن المجموعه كانت عندها عراقيل لانهم وقعوا تهددوا، وقعوا لهم بزاف ديال المضايقات وانسحبوا. شي مشى للخارج، شي مشى، وقفت التجربه. كاينه تجربه ديال مجموعه اسمان في سوس. مجموعه اسمان اللي كانت تتاثرها الجمعيه ديال الامريك حاولوا باش يخدموا التجربه باش يميلونجيو التجربه الغيوانيه مع الستيل
اوكسيدونتو الغربيين، يعني بالتاثير كما قلت لك قبيله ديال الرولينغ ستون والبيتلز اللي كانوا في ذاك الوقت. وسمان مشاو بعيد، ولكن للاسف الشديد هما التجربه ديالهم ماتت من بعد. دونك في الاطلس المتوسط كان عندنا مجموعه امازيغ، في سوس كانت اسمان، وفي الريف كانت مجموعه ديال الوالد ميمون. في ذاك الوقت الوالد ميمون عطى بزاف الاغنيه الريفيه وبطريقه غربيه. وكاين خالد يزري اللي ما تعرفوش يدخل اليوتيوب، خالد يزري كيخدم موسيقى ريفيه ولكن بانماط موسيقيه غربيه. راه كاين في يوتيوب قلبوا عليه خالد يزري، راه ريفي. وكاين الوالد ميمون، هادو الناس اللي خدموا الموسيقى الامازيغيه العصريه الريفيه. دابا حنا في الاطلس، حنا حاليا في الاطلس عندنا واحد المشكل اللي كلشي تيعرفوا، اللي هو التشابه والرتابه والنمطيه. بحال هاد الاغنيه بحال هادي بحال هادي بحال هادي، ازلي الغاء ازلي الغاء ازلي الغاء ازلي، كلشي كيتشابه ونفس المقام نفس. كيفاش غادي نخرجوا من هاد القوقعه؟ هاد القوقعه كيفاش نخرجوا منها؟ انا بالنسبه لي كمقترح، هذا ما كيلزم حتى شي واحد، ولكن هذه المقترحات اللي كتبان لي انا ممكن نخرجوا منها. خاصنا نلتجئوا لي ستيل سكون ابيل لا فيزيون. ا مون افي لا فيزيون هي كتاخذ واحد الستيل ميوزيكال واحد اخر، سواء واحد ولا جوج، كتخلطهم كتعطينا الثالث، اولا كتاخذ ثلاثه ديال الستيل ديال لا ميوزيك وكتعطينا الرابع. واخا تيبقى السو جونغ كومين ديال هذاك اللي كان في الاول السو جونغ، ولكن كتكون فيه واحد الحاجه. ولكن هاد لي ستيل لا ميلانجناو كما يدير مثلا زاد الفولك على النغمه قبيليه، عطات هذاك غنعطي غير واحد القوس في هذا الاطار هذا ديال الاغنيه ديال ايناس ايناس. ايناس ايناس كاينين الناس اللي كيعتبروا بانها اغنيه عالميه، ولكن الا جينا نشوف اغنيه عالميه خصنا نحطوا عليها بزاف ديال لي بوان. اغنيه عالميه واش عندنا حنا ولا في شمال افريقيا ولا كيسمعوها الكوار ولا في امريكان ولا شنو هي عالميه؟ الاغنيه ديال ايناس ايناس ما انتشرت بالشكل الكبير الا فاش غناها حمزه نميره. حمزه نميره، علاش حمزه نميره نجحت ليه الاغنيه؟ نجحت ليه الاغنيه لان ما خلاهاش كما كانت، راه دخل عليها اضافات. حمزه نميره شنو هو لو جور ميوزيكال اللي كيدير هو؟ شنو هو النوع الموسيقي اللي كيدير؟ هو راه كيدير الراين بي الاولى، الاغين بي والفولك. حتى هو راه كيدير جوج الانماط موسيقيه وكيدير الطابع الشرقي. دونك خلط هادشي. ايناس ايناس ملي كتسمعها بالطريقه باش دارها حمزه نميره راه مختلفه بزاف، رغم ان لا باز ديال الرويشه، ولكن راه خلط فيها ثلاثه ديال لي ستيل، واللي عطاتنا ديك النغمه اللي خرج منها وصلت 15 مليون مشاهده في يوتيوب ومشات. اذا اشنو خصنا حنا؟ مازال خصنا، انا كنظن حتى في المغرب كاع نقولوا شكون اللي ناجح دابا كاع في المغرب في الموسيقى بلا الامازيغيه كاع. الموجه اللي كاينه دابا في المغرب اللي هي منتشره ودارت واحد الصدى اللي هي ديال سعد المجرد. سعد المجرد دار واحد القفزه نوعيه في الاغنيه المغربيه مهمه بزاف ووصل الدارجه المغربيه للمشرق وصلها. ولكن ما غاديش نقولوا كيصنتوا ليه الكوار في فرنسا ولا كيتصنتوا ليه في امريكان ولا في كندا ولا غيسمعوه في النرويج. مازال ما حد ولكن عنده الامكانيات باش غادي يمشي باش يقدر يمشي بعيد. انا كنظن خاصنا الشباب يقراو الموسيقى. الشباب اللي جايين خاصهم يقراو الموسيقى ويعرفوا الانماط الموسيقيه اللي موجودين في العالم كاملين، ماشي غير الانماط الشرقيه، ماشي غير المقامات الشرقيه، يعرفوا كاع المقامات اللي كاينين والانماط الموسيقيه اللي كاينين. شوف الريغي فن شعبي كان محقور في جامايكا. الريغي قدر بوب مارلي باش انه يوصلوا للعالميه. هو كان نمط شعبي محقور في جامايكا، وصلوا للعالميه بالطريقه ديالو. هادشي اللي خاصنا واحد بوب مارلي امازيغ، خصنا واحد سعد المجرد امازيغ، خصنا واحد مايكل جاكسون امازيغ. ميرسي سي حمو. اللي غادي يقدر يعطينا واحد الميلونج يخرجنا من هذه القوقعه اللي حنا فيها
ولكن غادي نركز على هذه الجمله بزاف. واخا تنقول نخلطوا الانماط الموسيقيه كاملين، لا الشرقيه لا الغربيه، ولكن ما ننساوش هذيك النغمه الامازيغيه اللي هضرنا عليها في الاول. خاصنا نسمعوا الاغنيه ونقولوا هذه كتجي من الاطلس ولا من المغرب. خاص هذيك النغمه الموسيقيه في الاطلس خاصها تبقى، خاصنا نحسوا بها. وما كاينش غير هذا الشيء. نسيت ما هضرتش على واحد القضيه حتى في المغرب راه كاين واحد التنوع. مرحبا. تنوع موسيقي كبير بزاف في المغرب. اي منطقه عندها ايقاع وعندها اللحن ديالها. كاين الرقاده، كاين الاندلسي، كاين الملحون، كاين هواره، كاين المرصاوي، كاين انماط موسيقيه عبيده الرمى، انماط موسيقيه متنوعه. خصنا نستافدوا غير من هادو. انا عجبتني التجربه ديال واحد الفنان في المغرب، ما عرفتش شفتوه، راه دازت بالزربه، هو عصام كمال، اللي كان غنى في واحد الجينيريك ديالو واحد الفيلم. عصام كمال كان كياخذ انماط موسيقيه غير الشعبي ولا المرصاوي ولا، وكيخلطوا كيردوا، كيدير له واحد التوزيع زوين وكيردوا مقبول. ومازال واحد النقطه هي الاخرى سي عبد الرزاق مهمه بزاف رابيدمون، هي لارونجمون. عندنا نقص كبير في لارونجمون في المغرب، ماشي غير عندنا حنايا منسيخن، حتى بالنسبه لسعد المجرد والفنانين الكبار راه كيلتجؤوا باش يديروا لارونجمون، تيلتجؤوا للخارج، وباش يديروا الماستورين كيلتجؤوا للامريكان ويلتجؤوا لبلجيكا وفرنسا باش يكملوا الاعمال ديالهم، لان محدود داك الشيء في البلاد، محدود. شكرا سي حمو. ان شاء الله والنقاش باقي ان شاء الله. كوم il va y avoir un débat من بعد وغادي نتصنتوا لكم. يفو با اوبليي ملي غادي ضروري هاد الويت ايام هذا بغينا نسمعوه، خاصك توريه. مرحبا. Alors, j'ouvre une parenthèse avant de donner la parole لسي عنكور. وهو في الحديث ديالك تكلمتي على دي شوز انتريسونت، الله يعطيك الصحه. نسيتي قناوه وصلوا في المغرب للعالمي. وي وراه هضرت معاك في الخاص، قلت لك على قناوه. اكزاكت. دونك ils ont fait un bon travail aujourd'hui. وراكم شفتوا الفيستيفال ديال الصويره. اسمح لي راه هضرنا عليها ولكن نسيتها. اكزاكت. تبارك الله عليك. سي محمد عنكور de la région de Lyon. تفضل سي محمد. à vous la parole. j'active. تفضل. Rebonsoir tout le monde. De Montélimar, je ne sais pas, je vais vous donner. Montélimar, exactement. Montélimar, c'est une petite ville de la région Rhône-Alpes, la Drôme. La capitale de la Drôme, c'est Valence. Et Montélimar, il est connu par le nougat. Très bien. Donc, je saisis l'occasion pour saluer c'est Salah, et je lui dis Eid Moubarak Saïd et à tout le monde, bien sûr. Je reviens, je m'excuse si des gens parmi nous, ils ont trouvé que j'étais un tout petit peu cru dans mon intervention de tout à l'heure, mais je ne voulais pas être dans la coutume qu'on avait au Maroc de toujours être dans la lignée, de dire oui, c'est vrai, monsieur, tel et tel. Je voulais casser un tout petit peu cette habitude. Tu passes la suite à Simon. Non, mais on passe à la suite. Allez. Donc, je reste toujours dans le cru. Hein. Ceux qui n'aiment pas qui aiment que les mots bien faits et tout, moi je reste sur ma ligne éditorialiste, si vous voulez. Donc, j'ai préparé un mot à la hâte tout à l'heure parce que je faisais de la maçonnerie chez moi. Donc, j'ai arrêté vers le Ftor et vite fait, je ne sais pas, j'ai écrit un tout petit peu. Donc, l'idée artiste. Artiste, oh, quel gros mot que de m'appeler artiste. Chouma, on n'appelle pas Cheikh Hamdiaz un artiste. Non, messieurs, dames, chez nous, on n'a pas d'artiste. L'artiste, c'est quelque chose. Chez nous, celui qui parle de l'artiste a plus de valeur que l'artiste. Le chercheur, bon. Le journaliste qui lui tend le micro a plus d'importance. Chez nous, Hamdiaz, c'est le copain de tous. On l'aime quand il chante
mais pas plus. C'est le copain à qui on demande de venir avec des sheikhats quand on veut se divertir. Il est sous nos ordres, il chantera ce que nous, on voudrait qu'il chante. Monnayant quelques dirhams de l'Orama, l'artiste chez nous, messieurs, dames, c'est la maîtresse qu'on n'ose pas déclarer. Il est là pour servir nos fantasmes de maître, pas plus ni moins. Réveillez-vous, monsieur. Chez nous, on n'a pas d'art. Le jour où on acceptera, on prendra l'habitude de respecter l'artiste, on peut parler d'art. Ça, c'est entre parenthèses. Je m'excuse, j'étais un peu cru tout le long de la soirée. Pourquoi? Parce que j'ai tellement de reproches à faire pour notre intelligentsia, pour les gens qui sont d'origine amazigh et qui ont pu avoir le pouvoir de faire quelque chose pour Tamazigh et pour la chanson amazigh et qui n'ont pas pu faire. Citons par exemple l'Erkam, pourquoi pas? C'est que c'est des gens, bon, pas tous, je ne sais pas, mais il y a beaucoup de gens qui se sont servis de la cause personnelle plus que la cause amazigh en général. Ça, c'est à part. Mais là, je vais parler un petit peu de la chanson et je vais parler de qu'est-ce qui ne va pas dans la chanson amazigh, pourquoi il est comme ça. Donc moi, je peux expliquer ça par ce que vit la langue elle-même. Et parce que vivent les Amazirs eux-mêmes. Ils habitent des régions marginalisées, leur langue elle est secondaire, automatiquement la chanson il va subir le même sort que la langue, que la situation sociale. Donc, quand il y aura une volonté politique pour que les choses changent et qu'on valorise tous les points d'une culture, et parmi eux la chanson, à mon avis, ça va bouger et on va donner les moyens à ces artistes, on va donner les moyens à ces poètes, on va donner les moyens parce que dans n'importe quelle société, il y aura des artistes. Mais si les artistes, ils n'ont pas de valorisation, ils n'ont pas de moyens pour éclore, pour s'exprimer, à mon avis, l'art, il va subir les mêmes conséquences que subit la langue et la situation. Donc, il y a ce côté. Mais quand même, il y a aussi une responsabilité que les artistes eux-mêmes, ils sont responsables d'une situation. Et parmi ces artistes, je me considère aussi responsable de la situation de la chanson amazigh. Nous, au Maroc, on ne peut pas vivre dans notre art. Donc, automatiquement, on est obligé d'aller chercher, de travailler pour pouvoir survivre. La plupart des artistes au Maroc, vous n'êtes pas étranger à l'Atlas, vous connaissez, chacun de vous connaît Mustafa Srer, Mohamed Ziane, etc. C'est un ensemble de gens qui, pendant l'hiver, ils vivent des misères. Pendant l'hiver, ils vivent des misères. Passer de Boumia, Aïdzar, Azro, compter les artistes, et des vrais artistes, ils n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Et maintenant, on se met tous à débattre, c'est quoi qui marche, c'est quoi qui ne marche pas. La question, c'est que la culture amazigh et les artistes amazirs de l'Atlas sont dans une situation misérable. Et même dans des conditions de confinement maintenant, il y a beaucoup d'artistes qui sont au bord du gouffre. Et à ce genre, je sais pas, il faut quelque chose, il faut que ça bouge pour que ces gens arrivent à manger déjà. C'est des gens qui nous donnent de la joie, ils nous donnent pas mal de leurs arts, mais quand même, ils vivent une situation un petit peu délicate. Donc, moi, je vais passer vaguement sur la problématique technique de la chanson. C'est vrai que, puisque le Maroc, c'est un pays amazigh et arabophone en même temps, il y avait un contact de langue. Donc, il y avait des interférences, il y avait des influences de l'arabe et automatiquement de la chanson arabe.
Donc, c'est pour cela que ces empreintes et ces influences, on va les retrouver dans la chanson amazigh. L'ami Gouran, tout à l'heure, il avait parlé de maqamat, de sabah, de l'bayati, tout ça. C'est normal, on vit dans une société où il y avait tellement de contacts entre arabes et amazigh. Donc, il y avait des interférences au niveau de la musique et de la chanson. Rouisha, il s'est servi Kulthum, de Mohamed Abdouhab pour essayer de chanter et essayer de mélanger un tout petit peu. La plupart des chanteurs amazirs, ils ont fait pareil. Autrement dit, nous, maintenant, la situation actuelle, on ne peut pas parler d'une musique purement amazigh qui nous sort des siècles avant Jésus-Christ, ou je ne sais pas, non. Nous, notre chanson, il est jeune, il est faite par ce contact, par ces interférences, il faut les accepter tels qu'ils sont. Il ne faut pas dire que voilà, ça c'est de l'arabe. Même les maqamat al-arabiyya, ce n'est pas des maqamat arabiyya, ils ont une influence turque, ils ont une influence perse. Donc il faut arrêter de faire ces limites, parce que un mot qui part de l'arabe vers le français, que le français adapte, n'est plus de l'arabe, c'est du français. Et c'est pareil aussi pour la chanson amazigh. On s'enrichit avec tout ce qui nous entoure. Et parmi ce qui nous entoure, il y a la musique arabe. Il ne faut pas dire, voilà, ça vient de l'arabe, il faut aller chercher ailleurs, voyager jusqu'en, je ne sais pas moi, jusqu'au Texas pour aller chercher du rock. C'est vrai, quand on veut faire des potions, il faut mélanger. Mais l'art, c'est pas ça. L'art, c'est des sensations. Est-ce que vraiment tu touches l'autre? Est-ce que vraiment, c'est ça le défi. C'est pas, on va essayer de faire ça et ça et ça. Mais s'il n'y a pas l'art dans cette potion, il n'y a rien. Tu peux ramener une guitare, tu peux ramener une batterie, tu peux t'habiller en rockman, tu fais ce que tu veux. Mais s'il n'y a pas de l'art, à mon avis, il n'y a rien. Donc, je vais parler un petit peu de la musique. Les Imazirs, c'est des gens orthodoxes. C'est des gens qui lâchent pas prise. C'est des gens qui s'attachent tellement aux traditions que la rénovation, le côté de la musique, ça nécessite énormément d'efforts et c'est un pari qui n'est pas gagné d'avance. Et personnellement, j'ai eu l'expérience au début quand j'ai enregistré mon premier album, quand je l'ai enregistré, il y avait une musique autre que les gens écoutaient. Et au début, les gens, voilà, c'est la transition. Il y a des gens qui voulaient, il y a des gens qui ne voulaient pas. Et avec le temps, tous les artistes, ils ont repris le même style musical que je faisais avant. Donc, la première des choses, si vraiment on veut que la chanson amazigh évolue, je ne crois pas qu'il aille jusqu'à la mondialisation, on est encore très très loin. Il faut se retourner vers nos artistes. Il faut les aider. Il faut faire des collectes, il faut faire des appels. J'implore les gens qui sont dans des associations, qui sont dans des organismes comme l'ERCAM, comme je ne sais pas moi, il y a des gens qui souffrent. C'est ça le plus important, c'est ça l'immédiat. Après, bien sûr, si on veut, je ne sais pas moi, je suis un petit peu perdu. Je ne suis pas à l'aise à parler maintenant de la chanson dans des situations un petit peu qui sont spéciales. En général, quand j'ai commencé à chanter, je chantais des poésies, je chantais des chansons parce que j'étais influencé par beaucoup d'artistes moi aussi.
j'étais influencé par Louisa, par Mohaoul Moud, que j'ai accompagné à Raskat Ghalloun et Mohaoul Moud Chalaya. Donc, bon, سجل الأغاني وسجل beaucoup d'albums. J'ai dépassé les 60 albums. Mais derrière, qu'est-ce que j'ai reçu? Rien du tout. J'étais obligé de partir de chez moi, aller chercher un travail, et maintenant je suis routier, je conduis un camion. Donc la musique pour moi, je suis plus professionnel, je suis amateur, alors que j'étais professionnel avant. Donc c'est ça la situation des artistes de l'Atlas. Il ne faut pas se voiler la face. On est dans une situation très, très inférieure par rapport aux autres cultures. Merci, c'est moi. Bon, c'est tout ce que je dois dire pour le moment. Merci pour vous tous. Voilà. Merci beaucoup. Donc, avant de passer les questions, je demanderai aussi à Goran de nous faire le 8e de temps, pour apaiser un peu le masaïl. Je demanderai à Driss s'il est parmi nous, le professeur Driss, parce que ce qui est important aujourd'hui à montrer les jeunes artistes de l'Atlas, c'est Hassan, tu peux arrêter le micro, Zach? Ah, pardon. Ce qu'on pourrait demander à Driss Boussaoud, l'un des éminents professeurs, chercheurs qui a côtoyé beaucoup de monde à l'échelon international et qui est un pratiquant de la musique, mais un grand pratiquant. J'ai été épaté le jour où je l'ai vu sortir d'une grande conférence. Tout de suite après, il a pris le Kemanja ou سكت المغنيين, les professionnels ديال الكمانجا سكتهم, un professionnel du neurosciences. Donc, tu me fais peur. Hein. Tu me fais peur. Darouri, tu vas nous jouer un petit truc. Toutes les personnes ici présentes vont le réclamer. Je n'oublierai pas que nous avons parmi nous l'un des grands professeurs, Dr Hanin, qui a eu l'amabilité de se joindre à nous. Et j'aimerais bien comme il a fait de la recherche dans ce sens, il a encadré des travaux dans ce sens, à ce qu'il fasse une intervention pour nous éclairer sur ce qui se fait à l'université en matière de recherche qui verse dans le développement de la culture amazigh, notamment la chanson du Moyen Atlas. À toi le Kemanja, c'est Goran. On vous écoute. C'est Hmo. أمانيش حمو ترولت مات قران سي حمو يلا ستي ابو نحاول ندير لكم شي واخا ما كتبع والو ما والو ولكن معليش كيصحابني نديروا النقاش ولا نحيد هاد الوقيله ما يديرونجينيش فازي سي عبد الرزاق سمعتي هاد النغمه الحنينه؟ اكزاكت فازي
وراه كاينه عندنا في تمويت هاد النغمه هادي ها هي هيا يا عيونه وعينا بالبيت واوي اوي هذي وتدرى واوا ويا بيزيد الدرتني وانا بريد هيا يا والويما ويونا ويما بالبيت واوي اوي وانا بريديا واوا يلهو بابلي شربي بمن وينا هذه وثيد الرامي زيتات دارت النيوال انا بريدي جاي هو ذا مليشار وياه نلعبها في واحد البلاصه عاوتاني هاد النغمه نيت يا جيرانا ويا فذوري وين وزنا زين يا غازي ويلي غاوذ جيد الجيد ويا جيرانا ويا فذوري وين وزنا زيولا يا جيد زليغا ويا خبرني وبرزير من الحركة ينزل قسم ديال الأغنية ولات وحدة أخرى بركة ميرسي ميرسي تبارك الله عليك سي ان بليزير سي دريس بوسعود il est là Manit. Non, je suis là, Abdelrazak. خويا on aimerait bien écouter شي مقطع بداك لوتار كي derrière. Je vais, si tu permets, je vais passer mon tour et je vais demander à Salih Khdaoui de nous faire écouter Lothar parce que... il y a une chose qui est importante parmi oui. Tu sais, Abdelrazak, tu sais qu'Ali a chanté avec Rouisha dans les années 70, مازالين هاد لي جون دابا اللي معنا ما تزادوش je crois. Très bien, مزيان. Alors واحد القضيه qui est très importante en plus نتاع هاد لا بروشيت d'intellectuels qui sont autour de هاد le sujet كاين الاكثريه فيهم يلجوا لوطار او الكمانجا جي سيتي السي دريس السي حسن العمري حتى هو il ne le dit pas il joue de l'autar et j'ai eu l'occasion de l'écouter c'est Salah Abdelmoumen c'est Khdaoui il a le matériel tu vois le matériel Madou يلا سي دريس بوسعود vous réclame Cédric je croyais qu'il jouait juste l'autar et j'apprends qu'il joue aussi le violon. لا انا je l'ai vu au violon مازال ما شفتوش هذا c'est un cachotier هذاك بعدا il me l'a toujours caché. On vous écoute assez Ali. Et c'était un middle. Exactement. Quand je l'ai rencontré, on avait vécu à Lyon dans les années 80 au Driss.
Moi, je jouais l'autar, lui, à Lyon. Ah, Et c'est un très, très, très bon bendiriste. Quelques années après. Le bendir, c'est la voix directe. Donc, on converge. Salih Dawi, s'il veut bien nous faire le plaisir de. Allah, Cheikh Dawi, à vous. C'est bien. Qu'est-ce qui m'est demandé maintenant? درنا شي مقطع Là, je n'ai pas d'instrument ici, mais je peux vous faire entendre la chanson dont c'est Hassan Amri vient de parler avec Rouisha, Allah yarhamou. تفضل. La chanson a été éditée en 1976. Exactement. Je vais essayer de l'écourter. Oui. Est-ce que vous écoutez? Vas-y, c'est bon. Vous arrivez à écouter? Très bien, vas-y. Merci Sali. Je pense que l'Aktaria فينا ils ont déjà écouté هذا المقطع peut-être. Qu'est-ce que tu dis, Abd Razak? On vous a écouté في هذا المقطع sans vous voir. Donc le son شوية بعيد, donc je passerai le témoin le Moulay Hafid pour donner par la suite c'est un cours son tour avant de passer aux questions. تفضل مولاي حفيظ. Oui, salam alaikum. On vous écoute. Bon, oui, rebond. Donc, je ne sais pas vraiment, normalement, je dois parler de quoi, c'est Abd Razak? درنا شي مقطع بالوتر. Bon, il est vraiment pas à côté, mais je ne sais pas. Je peux vous faire écouter quelque chose. Il كان le son مزيان. Sinon, on vous laisse le temps d'aller récupérer le matériel. نشوفوا c'est un cours. J'ai vu c'est un cours. هو راه عنده الماتيريال واجد en attendant que tu ramènes le tien. Ok. سي محمد. نسمعكم انا يلا ملي ما تلش واحد ما عنده الكمان جاوب الطار حدا انا نسمعكم. يلا تفضل. كتسمعوني مزيان؟ Très bien. تنسمعوك سي محمد. سي عبد الرزاق. Oui. Est-ce que je peux demander le Cheikh Nkour? Oui. De nous chanter Abnadem Habnadem Khassa Tizil la Tizil de Nit. السي علي مرحبا مرحبا السي علي مرحبا. Je vais la chanter sans rythme ماشي ينياش.
وبنادم بنادم وبنادم بنادم بنادم غازات يصير ذات يصير توني أنتم حنادين يلاغ أنتم صبارين يلاغ بلدي عاد الخير كان نسق. واش عرفتي هاد الأغنية راه شحال سنين هادي ما غنيتها السالي. راه جبدها من القاع الخابية السالي. غنسمعكم أنا واحد. وشوفها يرزي سنونينا أواورتوها أزيز ليك وتلبس وما غواته ما جوالا فلو حجة واهي واوا وشوفها يرزي سنونينا أوي وردوها أزيز ليك وتلبس. ويتي بشطير يد المريوية غوايزينا هواك وشوف وايرزي أزمونينا أوي وردوها عزيز ديك واد اللابسي. عيني وينو يا عيني وعيب والله ويتي ويمشطين يدرم لي غواين زيناي واوي واشوف غواير زيخ اسمونينا اوي وردوها عزيز ديك واد اللابسي. Merci, si Mohamed. Anna, je vais vous dire, c'est très simple. الله علم l'un des meilleurs عيد اللي غادي نعيدو غدا هو لا في تنصنتو الموسيقى. On ne peut pas demander mieux. Merci beaucoup سي محمد عبد عنفو. الرزاق باش ما ننساش القضيه اللي كان ذكر الاخ حمو عكوران ديال الثمن. نعم. هي في الموسيقى هي ماشي ما كايناش غير عند الامازيغ، هي كاينه حتى عند الهنود. اون فيت حنايا ماشي كيستيون ديال الثمن، سي ما كيستيون ديال سا سابيل ان كار دو طون. و لو كار دو طون عاود مع لو كار دو طون هو جوج لي كار دو طون اللي كنجمعوا في واحد لاكاز وكيعطيونا داك لو 1/8 اللي ماشي هو 1/8. En fait, Imazigh, on s'est adapté, on a modifié un tout petit peu. واحد بحال هنا au début normalement c'était une fausse note ومع الوقت الودن تادابطات معها ولات une marque déposée ديال الاغنيه الامازيغيه ديال الاطلس. extraordinaire. Merci beaucoup. مولاي حفيظ سي عيت بالعربي. Est-ce que tu as ramené ton matériel pour passer? Vas-y, on vous entend. J'étais pas prêt au dessin d'Orzaq. Ça risque d'entendre un peu. ساوي على ما ندير لهم شي حاجه انا ساوي. يلا فازي. فازي يا ودي السي محمد. كاين شي واحد معنا كتب لي يمكن كان
كان كوليغ ديال ولد عم الوالد ديالي عنكر حفيظ. سي دي لوي كو سي با موا لا يمشي. انا دي مي راس il l'a envoyé en privé je suppose. c'est مرزوقي. والعالم شداي زدتو ولا علمي أوي سنة يورغي في تسرج أوي يورغي أشيد في غمانو أوي ما تكتاي سنين حي حي والعالم شداي زدتو ولا علمي أوي سنة يورغي في تسرج عقود من سي وسمونا مانو ويا ريدي تراسي بلدسو والعايش الدايز تدور علمي أو يسلى يورغي في تسرجي أو يسلى يورغي في تسرجي ووادي الدايلي ميصولانا بانو أواتي دي اختاري صولانا حي حي والعارش الدايز تدور علمي أو يسلى يورغي في تسرجي. ميرسي بوكو سي محمد برافو عليك. سي فريمون اغريابل. سي ايت بالعربي ابو لا بارول. الا جا على خاطرك ورينا داك الطابلو نتاع اي ديالك tu as fait l'un des derniers tableaux ديالك راه il est juste derrière. Oui, il est derrière, oui, voilà. Je vais vous le montrer. Ah, c'est joli. Donc là, c'est la technique نتاع سي ايت بالعربي. Et l'une de ses œuvres, ses dernières œuvres, parce que j'ai vu Hada ou j'ai vu celui de Hadda Ouaki. Chapeau. Oui, pour le moment, je vais vous découvrir une nouvelle icône. Vous aurez le plaisir pour la première fois de voir. C'est quelqu'un dont on a parlé un peu, je crois que c'était Goran qui a parlé de lui. Je vais vous le montrer, pardon. Le voilà. Ah, Chab Khaled. Bravo. Oui, voilà, ça c'est le dernier de mes tableaux. Il y en a encore que je n'ai pas encore partagé, mais... Oui, voilà, j'adore son sourire, vraiment, ça me fait la joie. Oui, oui. Très joli, merci. Alors, on vous écoute à Moulay. D'accord, ok, bon, je m'installe. Alors, vous remarquez que la soirée elle est variée, on ne peut pas demander mieux. Fait à l'art, fait à la musique, fait à la poésie. تفضل.
أوال عرشة ويرحو باترو يا فلانو الشيا ايدي تجا المراضي ما تونغي ويختي مدا تروى هذا مني مسنغي في أوال عرش ويرحو باترو يا فلانو الشيا ايدي تجا المراضي ما تونغي في على كل الشاوى يا منزود غير ريس المزوز أوال عرش ويرحب باتلو يا فلان أشياء هيدي تجاوان المراضي ما تونغي في أيايتي سمزل أمر ديون تاسات غرامين أيا العرش ويرحب باتلو يا فلان أشياء هيدي تجاوان المراضي ما تونغي في يسيع وجواد والظاهر يوفي سندي أوال عرش ويرحب باتلو يا فلان أشياء أيدي تجاوان المراضي ما تونغي في Merci, merci, bravo. تفضل سي عبد الرزاق. Donc, les Ikhwan, je passe aux questions immédiatement. Je donnerai la parole au Ustad Lamri. Professeur Lamri, à toi la parole. Merci, Saad Razak. Je remercie Aït Larbi pour cette chanson qui vient du fond de son cœur. Je sens que c'est lui-même qui parle. Si nos artistes vont fouiner au fond d'eux-mêmes, يخرجوا هذا الشيء اللي كدير. ولكن الماده طغات على الفن تولوا كيخربقوا. الى سمعنا دابا اخر اللي قبل منك la différence entre ces chansons et celles qui viennent de Hamoul Yazid avec الحلاوه ديالها avec ça donne envie كيف كتب ليه الاخ مرزوقي ça nous rappelle les années 70. Un chanteur chez nous qui arrive actuellement, c'est par exemple quelqu'un qui arrive à rechanter ce qu'avaient chanté les anciens. La réussite de Mokhtar Al-Kmaji, ça va dans ce sens. Je remercie aussi Hamou pour son speech, c'était très très intéressant. Seulement, il a oublié que la musique, on peut la séparer de la langue. Il ne faut pas oublier que Bob Marley est parti de la Jamaïque et il parlait un petit berbère de chez eux, une petite langue locale. Et à la fin, et quelle fin? À l'âge de 36 ans. Donc, ce n'est pas à l'âge vieux. À l'âge de 36 ans, il a vendu 200 millions d'albums. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est allé d'une petite tribu de la Jamaïque. Donc, question de langue locale ou pas locale, la musique est universelle. Et puis, je crois qu'il a aussi parlé de quand est-ce qu'Inas Finas est devenu connu. Le jeune Mesre qu'il a chanté, il ne l'a pas bien chanté du tout. Il a parlé. Je ne sens rien de musique, ce que fait le jeune homme égyptien. Ce qui a fait la réussite d'Inas Finas, c'est la mort de Louisa elle-même. Parce que la naissance de la chanson, elle était née 2 ans avant la mort de Louisa. Elle n'était pas connue.
Si quand Louisa est mort et que tout le Maroc parlait de Louisa, puis il est passé à l'international, et puis on commence à sentir les knarma de l'auteur d'El Inas Inas. On trouve que ça, même les Américains, ajbatou. Donc, c'est les événements qui font qu'une chanson va loin ou pas. ماشي la chanson. Inas Inas كنا كنسمعوها في الطريق في الطوموبيلات, c'était une chanson عادية. Et puis, d'ailleurs, c'était un Isli qui l'a transformé en Ira. Ça, les chanteurs ça, le savent. Inas Inas, c'était un Isli d'une chanson. Lui, il l'a transformé en une chanson, mais la manière de manier l'auteur, dans d'ailleurs la plupart des auteurs actuellement, le meilleur d'eux essaie de faire un petit chouïa de Mohamed Darwish. On n'a pas encore. Et le mérite, اللي عطانا محمد درويش الله يرحمه, d'ailleurs كبرنا معاه حنايا, تنقولوا حنا سي لا بروموسيون ديال لي زاني 70 ديال مغني وشاب وعزه, et de l'autre côté ناس غيوان جيل جلاله بالشعب. On a grandi في هذا اسمه هذا. Et Louisa était arrivé quand même à maroccaniser la chanson de l'Atlas. La chanson de l'Atlas اللي كانت كتغنى غير في الجواه ديال الخنيفره ازرومي ديال تبوميه هذا, ولات ناسيونال. ولاو ناس تسوس يعيطوا على رويشه, شويه يعيطوا على بوعزه, شويه يعيطوا حتى ولات ديجا on a atteint une certaine marocanisation de la chanson du Moyen Atlas. Ceci d'une part. On parlait tout à l'heure de la monotonie et le kalimat de la chanson. Il y a quelque chose qui vainc ceci, qui gagne, qui va vaincre. L'originalité de la chanson. Si tu prends une chanson un rythme original que tu crées toi-même, et non pas tu copies un rythme et tu mets de nouveaux mots dessus, ça je l'appelle pas une chanson. Malheureusement, les gens copient et collent. Hein, les kalimat, ils changent juste le kalimat ديال الأغنية ديال الغا qui se répète. Mais ils qui vont avec, ils ramassent à gauche, à droite et ça passe. Donc, c'est ce qui fait que déjà, il faut nettoyer déjà la chanson de ça. Le premier nettoyage, c'est que si tu crées une chanson, il faut que tu crées un nouveau rythme, une nouvelle lra et islam qui vont avec. Et il faut que ça parte à peu près du même sujet. Machir dans le premier verset, Asmo Idawa Hubba, dans l'autre, Hubba est revenu, ou là, il est mort, ou là, j'en sais rien. Il faut que le qissa soit. La chanson elle parle d'un même thème. Deuxièmement, je suis nos chanteurs, j'y ai pensé ça, j'y ai pensé. Qu'est-ce qu'ils mangent nos chanteurs en ce moment? Qu'est-ce que les chanteuses, les chekhat, de quoi vivent هذا الوقت هذا؟ Eh ben, تنقول أنا هذا هو البروبليم علاش جبنا كاع هذا مع أخ عبد الرزاق نناقشوا هذا المشكل هذا. Comment faire qu'un artiste puisse vivre de son art? Un artiste, s'il n'arrive pas à vivre de son art, c'était ça la question initiale qu'on s'était posée au début. Comment un bon artiste, je ne vais pas l'appeler bon, je pourrais l'appeler bon s'il arrive à vivre de son art. Mais s'il n'arrive pas à vivre de son art, c'est que c'est un amateur comme moi, et les autres, des fois tu chantes quelque chose qui te plaît comme ça, des amateurs, ou bien c'est un artiste qui a échoué dans son domaine. Un bon menuisier, c'est lui qui arrive à vivre de sa menuiserie. Un bon artiste, c'est quelqu'un qui arrive à vivre de son art. Donc, si vous n'arrivez pas à vivre de ce que vous faites, c'est que vous avez échoué. Vous changez de métier, allez où les chauffeurs de camion, allez où les chauffeurs d'autobus. Donc, vous n'êtes pas le représentant vraiment de l'art. Alors, donc, je termine là, et puisque je ne vais pas reprendre la parole, je dirais à Si Kheddaoui que la valeur d'El Kadna, elle est toujours forte. Ce n'est pas n'importe qui peut te rabaisser parce que l'akhlaqiyat ou l'adabiyat de Hiwar, on n'est pas ici avec Jean-Marie Le Pen ou là. On n'appelle pas les gens, même si je suis contre lui, Afkar, je ne vais pas l'appeler avec Khiyla. Ce monsieur qu'on dit en France, les HLM c'est un peu. On dit, Kheddaoui, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais ce qu'il disait, ce monsieur en l'ignorant, ça, je n'ai pas aimé. Pas retenu le nom.
Il n'a pas retenu. Et puis, on lui a écrit 50 000 fois Cheikh Daoui. Il le connaît, il savait, il était sur l'affiche. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire. ولكن اسمحوا لي. Très bien. Je donne la parole à Sil Ghazi. Bonsoir. الله يجزيك بخير السي عبد الرزاق. راك برعتينا عيدنا. Bon, en fait, أنا بالنسبة ليا باش grosso modo la chanson إلا بغينا نقسموها غادي نقسموها les paroles, la voix ou la musique et le rythme. Les paroles كاين le thème, la construction, les figures de style هذاك الشيء كاين on l'a في le Moyen Atlas à l'appel. Donc, ce qui manque, ou les voix, on a la voix. Alors, ce qui manque, ce sont les artistes. Franchement, face à les artistes, parce qu'en fait, il aime une petite remarque, c'est que, au shukran jazilan, ils ont tous chanté l'ancien. Ça veut dire que le moderne, l'actuel, fait défaut. Donc, اشنو خاص aussi un sentiment. وهذاك le sentiment, parce qu'en fait, chanter sans sentiment, c'est une sécheresse. C'est un cours que je salue, ou je salue tout le monde en fait, c'est Hammo et tout le monde. Alors, vous avez évoqué une idée, c'est que quand il n'y a pas l'art, il n'y a rien. Ben, c'est ce qu'on cherche. Où est-ce qu'on peut trouver cet art? Et vous avez dit une chose à laquelle je n'adhère pas, c'est que la musique, c'est la même. En fait, pour moi, il y a en fait la culture. Et chaque peuple a sa culture. Et toutes les expressions du peuple, que ce soit la poésie, la musique, tout, hein, le manger, etc., c'est ce qui le distingue des autres. Et si je fais la collecte de toutes les musiques, alors, où je me trouve, où est-ce que je suis? Alors, c'est bien d'aller apprendre, d'enrichir ce que j'ai. Ce n'est pas pour me dissoudre. Non, je veux me confirmer, je veux épanouir. Alors voilà, donc je ne vais pas être long et merci beaucoup. Merci, c'est El Ghazi. Et la parole à l'Oustad Rami de Rabat. C'est Rami. Monsieur Rami. C'est Rami, on vous écoute. Vous activez le micro parce que je ne vous vois pas sur la liste. C'est Rami. Je pense qu'il est parti. Alors, c'est Rami Mcha. Je prendrai la parole juste après parce que je me suis inscrit. Il a smehto. J'ai une question à poser les artistes, les jeunes artistes qui sont autour de la table. Est-ce qu'à un certain moment, ils ont réfléchi à faire des travaux binatomes? Parce que jusqu'à présent, chacun travaille dans son petit coin. Ils font de belles choses. كل واحد سي عنكور حمو مولاي حفيظ etc. Mais je pense s'ils arrivent يتسلخوا من داك l'orgueil des Amazighs, parce que ceci me retient باش نترحم على واحد السيد qui l'a toujours dit, un Amazigh de souche اللي هو الكولونيل عمر كل الله يرحمه, qui disait: quand vous prenez un Amazigh بوحدو ما تلقاش الوزن ديالو بالذهب. Quand vous réunissez deux, il faut s'attendre à la catastrophe. Je me suis rendu compte, Billah, à plusieurs fois, il avait raison, surtout quand
quand il s'agit de nas qui travaillent dans le même domaine. Là, je lance un appel. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un rapprochement entre les différentes compétences, sachant que chacun de ces personnes a des compétences, mais est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à partager ces compétences? Parce qu'on a besoin de créer un référentiel. De cette manière, on ne crée pas de référentiel. Zerwisha ou la X ou la Y, il n'a jamais créé de référentiel. Le référentiel se crée quand on éduque les jeunes pour qu'ils puissent suivre un certain chemin. Et c'est Driss Boussaoud peut en témoigner parce que tu sais qui t'aidor le mukh dial benadm puisque c'est sa spécialité. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à prêcher? J'ai été vraiment frustré parce que j'ai invité 2 personnes et qui sont de hauts responsables pour les inviter, chacun dans son petit coin, de créer un petit conservatoire, quitte à ce que l'association, que ça soit Optimiste, qui est présidée par l'Amri, Hassan, ou là d'autres associations qu'on pourrait éventuellement trouver, peuvent encadrer pour du matériel, pour éventuellement payer un enseignant, mais pour pouvoir développer la chanson amazigh, mais pas celle d'un certain âge, parce que on est amorti. Entre guillemets, je préfère investir dans les générations qui sont derrière. Je rejoins Hemmo ou je rejoins Nkour, la formation musicale باش يمكن لهم ينوفيو باش يمكن لهم يميكسيو باش يمكن لهم يتفتحوا على d'autres cultures ou d'autres musiques ailleurs pour pouvoir accéder l'alamiya à laquelle on aspire. Donc انا هذا هو l'intervention ديالي, mais je ne sais pas est-ce que Serrami est de retour ou là. Serrami ما رجعش. Je donne la parole à Sinajib Ben Haddou de Casablanca. Bonsoir, Abdelrazak, merci beaucoup. قرب الميكرو à Sinajib. دابا جمال. دابا شويه. Vas-y. بلاتي عافاك نزيد شويه في الصوت. اسمح لي السي نجيب, كاين جوست ابري غير باش نعرفوا لوردر, جوست ابري كاين السي علي خداوي, بي الاستاذ حنين. Vous avez demandé la parole سي حنين, راك قيدتك يا جمال. سي حنين, vous voulez avoir la parole, نقيدك. الور كاين جمال خداوي اي حنين. تفضل السي نجيب. شكرا سي عبد الرزاق, شكرا الاخوان اللي تقدموا, سواء اللي قالوا الشعر او اللي داروا لانترفونسيون aujourd'hui باش يتكلموا لنا على الاغنيه الامازيغيه, ولا الاشخاص اللي عزفوا. وهنا تنبغي نحيي السي عنكور على سواء فيما يتعلق بالعزف ديالو ولا بالاداء. بان لي بان واحد الانسان راهي في الحس, وهو اللي جعلني اني نتساءل واش السي عنكور اللي كان كيشنف الاسماع ديالنا هو هذاك اللي تدخل كان مقلق شي شويه قبيله. هذه الاولى. ثانيا انا ما متفقش مع السي حسن العمري على قبل فيما يتعلق بان الفنان اللي نعتبره فنان هو اللي يقدر يعيش من الفن ديالو, لان اليوم تنشوفوا واحد تقريبا 90% من الفنانه اللي الناس بين مزدوجتين فنانه عايشين من الفن ديالهم مزيان, ولكن يعني كاين هناك بالنسبه لهم في الصوره ديالهم تيغلبوا لو كور لو ديكور اي الزواق, هو باش هو اللي كيعطيهم قيمه اكثر من هذاك الفن. فالا جيتي اليوم قبضتي نعمل الحلو اللي كنعتبروا ان مبدع, ما عندوش نفس الصيت العالمي بحال وحدين اخرين اللي يعني تفاقوه لا في هذا ولا في المداخل ديالهم, ولكن الفن ديالهم شويه ماشي شي حاجه, ما عندوش قيمه كبيره من الناحيه الفنيه. وبغيت نسول السي حمو, هذا اخر سؤال ديالي, واش كاين هناك تعريف علمي للاغنيه المغربيه؟ ما معنى الاغنيه المغربيه؟
شكرا. ميرسي سي نجيب. الكلمات سي جمال. Bonjour. Moi, je répète la question parce que je n'ai pas reçu de réponse sur le sujet de la chanson du Moyen Atlas. Quand vous prenez par exemple la chanson que M. Angour a chantée maintenant, si on prend un autre chanteur, il va chanter la même chanson, mais à l'intérieur, les vers qu'il a utilisés, il va utiliser d'autres vers. Il va prendre un vers d'ici, un vers de là. Par exemple, un va dire l'autre va dire donc un autre. Est-ce que nos artistes vont savoir ça? La chanson du Moyen Atlas n'a pas un seul sujet. Est-ce que, ma question aussi va être posée à M. Khdaoui, est-ce qu'on ne pourrait pas voir dans le Moyen Atlas des poètes qui vont créer des vers juste pour la chanson? Ce n'est pas pour Tifrin ou Taïfar. C'est-à-dire des vers spécifiques pour la chanson, en s'investissant de la culture, des histoires comme elle a fait Idir. Et merci. Merci, c'est Jamal. Alors, l'Ustad Hanin, vous voulez prendre la parole? C'est Hanin. Wow, Ustad Hanin, je vous donne la parole. Je vous libère le micro. Allez, Blati. 2 secondes. Blati, Ustad. J'active le micro. Là, activez-le de chez vous. فتح الميكرو من عندك. Allez-y, c'est bon. تفضل أستاذ حنين. لا, on vous entend pas. ما تنسمعوكش السي حنين. Bien, نخليك تفيريفيي لو ميكرو باسكو ما تنسمعوكش. جو روفيان فير فو. واخا انا قيدتك السي حفيظ. الور حفيظ جوست ابري السي حفيظ. فازي سي ايت بالعربي. سي ايت بالعربي. فازي. Bonsoir, assalamu alaikum. C'est bon? كتسمعني سي عبد الرزاق؟ Vas-y. Ok, voilà, d'accord. Je vais donner mon avis moi aussi par rapport à la chanson amazigh, oui, voilà. Et aussi, avant d'entrer là, j'aimerais bien donner ma réponse à l'Ustad اللي هضر معنا قال لنا واحد la question qui est vraiment bien intéressante ديال le problème ديال علاش la chanson amazigh ديال la région ديالنا il n'a pas un sujet unique. Donc, comme il a dit, chacun l'interprète avec sa façon. Il n'y en a que la phrase qui se répète, qu'on entend, et après, si on change de chanteur, ça sera différent. C'est parce que la majorité des artistes ديالنا ils s'attaquent toujours au plus facile. الحاجه ديما سهله لان واحد الملاحظه انا لاحظتها ما كاينش شي واحد عمر مثلا شي واحد اللي مثلا قدر مثلا يعطينا واحد المنتوج ديال واحد المنتوج موسيقي على مثلا ما راه كنهضر على راسي اللي نسيت انا مثلا الا هضرنا على شي على محاول الحاج الله يرحمه. محاول الحاج كاين عنده اون شونسون اللي فيها واحد لو سوجي اللي بيان اونيك. هذا غير ان اكزومبل. كاينين بزاف ديال الشعراء الامازيغيين اللي كاينين عندهم اغاني اللي كيكون فيها موضوع واحد، ولكن كيكون الاشكاليه اللي كتكون فيها هو انه خص كتطلب واحد المجهود وواحد الخدمه كبيره باش غادي نحققوا بها مثلا شي حاجه.
ابري لا شونسون ديالنا حنا علاش هكا، لان انا كيبان لي بانه الاشكال عندنا هو انه المغني كيحاول انه يكون شاعر ويكون موسيقي ويكون مغني ويكون، وهاد الحاجه هذا المشكل هذا انا كيبان ليا شكون اللي رسخو فينا هو ما عرفتش اكزاكتومون لا سورس ديال لو بروبليم، مي moi je repars à ce que tu as dit, c'est Abdelrazak, chaque fois qu'il y a un deuxième, c'est le problème. Donc, c'est des solitaires, c'est vraiment là où on a le problème, et c'est vraiment là où il faut interpréter. ما عندنا المشكل، خصنا نفهموا بأنه راه c'est pas إلا خدمت أنا وياك que c'est je suis plus fort que toi ou là que tu es plus fort que moi. راه c'est juste واحد لي كومبيتونس عندي محتاجين لواحد الحوايج اللي عندك، مي الا كنا انا كيبان لي اكزاكتومون لو بروبليم ديال لا شونسون ديال لا ريجيون ديالنا هو il se croit idéal au moment où on se croit idéal, c'est vraiment la fin du monde. Ça fait, il n'y a plus rien, c'est la routine. C'est ce qui nous a donné notre chanson. Donc on est vraiment bloqué, on est en système en boucle là. C'est comme, on peut dire que c'est le problème, c'est la source de problème qui a mis en confinement, je sais pas, jusqu'au moment un peu avec une date indéterminée, notre art de la région d'Ienna. La région d'Ienna, شدينا داك l'art ديالنا وبقينا هكا حابسين عليه parce qu'on est des solitaires et on n'aime pas vraiment enrichir le don اللي عندنا بلو دون اللي عند داك لو فوازان ديالنا ولا داك لو كوليغ اللي كاين في لا ريجيون ولا داك لو كوليغ اللي كاين مور البحر ولا من الجهه الاخرى ديال الكره الارضيه. Il faut vraiment arriver à casser ses limites et savoir vraiment qu'on est dans un petit monde là. Le monde, à ce moment surtout, vraiment, on n'a pas d'excuses. Il n'y a personne qui peut dire que moi, j'ai pas réussi parce que je manque de moyens ou moi, j'ai pas réussi. Tu peux faire des bonnes musiques avec un téléphone ou avec un ordinateur ou dans un cyber ou avec le téléphone du voisin ou de la voisine. On n'a vraiment pas, ما كايناش l'excuse. خاص الانسان غير كما كنقولوا يعرف بانه انا عندي قدرات، مثلا j'ai une belle voix, je cherche un bon musicien, je cherche un deuxième bon musicien. Pourquoi une deuxième voix ou une troisième voix? Et vraiment, plus qu'on est nombreux, plus qu'on va loin. Tout seul, qui goulot, on va vite, mais ensemble, on va très loin. Très loin. Ok, merci. Donc, voilà, je m'arrête sur cette note, Merci Hafid, pour revenir de ces Rami, il est de retour, puis c'est Khdaoui, puis c'est Hachimi, c'est Ankour et c'est Driss Boussaud. C'est Rami, c'est Hanin, pardon, c'est Hanin Tawa. Vous avez réglé le micro? Ceux qui ont déjà pris la parole une fois, maintenant une deuxième fois, c'est dire le tour. Je fais le tour et je m'en excuse. C'est Rami, à vous. C'est Rami. Rami. كاين صوت؟ تفضل سير. وي كاين صوت؟ لا تنسمعوك on vous a cherché غبرتي علينا واحد شويه. تفضل. Ok, alors bonsoir à vous tous, bonsoir tout le monde, عيد مبارك سعيد لكم جميعا. شكرا. فالتدخل ديالي غادي يكون مختصر. انا قبيله كنسمع السي عنكور واحد النقطه اللي هي طارتني بزاف، وهي انه عنده اكثر من 60 البوم، presque 60 البوم. على حسب العلم ديالي سي بون. تفضل.
تفضل سي الوغ رامي. على حسب العلم ديالي 60 البوم المينيموم خصها 60 طون ديال الخدمه. لان ان البوم لوسكون دي البوم عندنا فيه على الاقل جوج ديال لي شونسون، هذا المينيموم باش غادي تكون عندك 60 البوم في هاد الدوري هادي. سي حنين سي حنين اون فوز اونتون غير سد الميكرو ديالك دابا تنسمعوا السي رامي. جو ريفيان فير فوا سي حنين. سي بون نكمل. تفضل السي رامي. الو سي تنسمعك جو ريفيان فير توا سي حنين. تفضل السي رامي. Alors, là, on parle de la quantité. 60 albums, بزاف في ذاك لاج ديال السي عنكور، والمشكل انها ما عطاتوش كما قال هو. fin de compte, il a quitté le Maroc, il s'est installé en France. Alors هنا شنو اللي كان كنتيجه؟ ça veut dire le travail ديال السي عنكور كله ما عطاش دي ريزولتا. il n'était pas dans la bonne voie. لانه يمكن كيخدم بزربه باش ندير 60 البوم في هذيك لا دوري راه بزاف. انا كنعرف ان اغنيه وعلى ليبوك كنا كنتسناو سي محمد درويشه كنتسناو 2 البوم في العام، عربيه وامازيغيه. يعني لو موا 5 لو موا 4 on attend avec patience وقتاش غادي يخرجوا لي زالبوم تيكون داك الشيء خامر ومخدوم على حقه وطريقه. الوغ هنا السي عنكور خصو يراجع ذاته. 60 البوم اللي ما غتوكلكش الخبز في بلادك وتعيش مرتاح، يعني ما خدمتيش فيها مزيان. وعزة العربي عنده تسجيل واحد في الاستوديو وعايش به وليداتو وقراهم وكبرهم وعايش مزيان. مختار عنده 4 ديال لي زالبوم بخير بدارو بكل شيء ديالو بصطفى الصغير كلهم. ماشي لا كونتيتي اللي كتحكم، لا كاليتي شنو تقدر تعطينا في هذوك لي زالبوم. بون هذا كان تدخل اون بريف ومن بعد نعاودوا نرجعوا ان شاء الله. ميرسي انفينيمون فو واعطي لا بارول سي حنين. ميرسي سي رامي. سي حنين بروفيسور حنين تفضل بلاتي 2 secondes جو فولي allez-y تفضل استاذ. Allô, c'est Abdelrazak, vous m'écoutez? Oui. Alors, tout d'abord, je vous remercie infiniment de m'inviter pour être parmi vous. مرحبا. Et en premier lieu, je remercie monsieur Hammo à Gouran, qui a été le lien entre nous. Vous m'écoutez, non? Oui, allez-y, on vous écoute. Ah, oui. Parce qu'il n'y a pas des écouteurs et tout ça. Alors, je me débrouille seulement. Alors, d'abord, vous avez abordé beaucoup de sujets, mais dont le thème général, c'est peut-être... j'étais pas au début du débat, j'étais pas là. Alors, vous avez fait allusion à beaucoup de thèmes. D'abord, dont figure en premier lieu la transcription de la littérature orale amazigh et le moyen de cette action-là. Alors, il y avait une comparaison entre l'utilisation du caractère arabe aramien et celui du latin et celui du Tifinagh. Alors, dans ce sens, moi, j'ai vu que je suis un prof de la littérature arabe et je travaille dans le département arabe à Oujda, actuellement à Meknes et à Fès. Alors, j'ai dirigé pas mal de monographies et de thèses de doctorat dans le cadre de la culture arabe et spécialement dans le cadre de la poésie. Alors là, je dois dire que ce caractère arabe nous a permis beaucoup, nous a servi beaucoup aussi de sauver en faisant des collectes de cette littérature
Alors, parce que on a commencé à utiliser l'arabe avant que l'ERCAM ait été créé, avant que l'État a adopté le Tifinagh au niveau de l'ERCAM, etc. Alors, cet arabe nous a servi beaucoup pour sauver un grand patrimoine amazigh. Donc, là, on peut dire que l'arabe, à mon avis, et c'est discutable ça, peut servir pour la culture amazigh même dans l'avenir. D'abord parce que Tifinagh, à mon avis, il est très difficile aux jeunes élèves d'être appris à cet âge-là et à ce niveau-là. À mon avis, il faut essayer de réserver cette Tifinagh jusqu'au collège, jusqu'au lycée, même au niveau de la faculté. Ça, c'est pour donner d'abord la possibilité et l'opportunité pour la majorité de revivre. Parce que la langue amazigh et la culture amazigh en général, on en a parlé moi et Sihmo, c'est pas. Alors, ça, il rencontre beaucoup de difficultés, beaucoup de défis, et qui menacent la disparition de cette culture ultérieurement. Il y a beaucoup de facteurs qui détruisent cette culture-là. Donc, il y a beaucoup de choses. On peut citer, par exemple, que nous-mêmes, maintenant, en faisant ce débat, on fait usage de la langue française. Et puis, dans des colloques, dans des rencontres, il y a toujours la langue arabe et parfois la langue anglaise, etc. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui détruisent cette langue amazigh et la culture amazigh. Il faut, ça, c'est un grand thème. Vous résumez, vous résumez parce qu'on est déjà à 1 heure presque. Oui, je sais, parce que je suis tardif dans ma intervention. Alors, en tout cas, je vous remercie infiniment et je salue fortement M. Khdaoui, que je n'ai pas vu il y a longtemps, et qui se cache à Kénétra, alors qu'il n'y a pas de relief de haute altitude entre Soufro, par exemple, et Kénétra, c'est toujours la grande plaine. Oui, alors je ne peux pas vous retenir avec moi. Merci. J'ai envie de vous parler beaucoup, mais c'est déjà 1 heure tardive. Exact. Moi, je suis disponible dans de prochains débats et on vous embrassons tous. Merci, merci. On serait ravis de vous accueillir à Oustad Hanin. C'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous. Alors, la technique باش ما يتقلقوش شي ناس اللي ما عطيتهمش 2 fois la parole, celui qui demande pour la première fois, il est prioritaire que celui qui la demande pour la deuxième fois. Pour que la règle soit claire, je vais la donner si Hashimi. تفضل مولاي عبد الرحمن دقادير. Puis, la deuxième liste. Vas-y, soyons brefs. شكرا. لا غادي نكون بريف، نطرح واحد 2 ولا 3 ديال الملاحظات. تفضل. كتسمعوني؟ لا وي 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 بون. كنشكر مولاي حفيظ، الله يرضي عليك. عجبوني ديك لي بورطري ديالك غزاولين، وزايد لها بداك الفن عام سيدي ديال داك الهجوج، الله يعطيك الصحه. انا بغيت غير ندير ملاحظه على الميكساج. جات الفكره ديال الميكساج، وانه في اطار التطوير ديال الاغنيه كسوا الامازيغيه ولا العربيه، راه بعدا نديروا ميكساج غير عندنا حنايا. راه كيبان لي انا الا درتي احواش مع احيدوس راه تبارك الله راه فيها الخير. انا دابا ولد ميدالت كنعيش هنايا في اكادير، ولي زاغ اللي كنعيش فيهم هما دي زاغ ديال الموسيقى السوسيات، الموسيقى هذا. اذا غير هذا الميكساج راه فيه الخير والبركه. بغيت نربوندي على واحد 2 الفكرات ديال الاخوان، هو انه الفن هو معاناة، وهو إبداع، وهو موهبة. ما شفناش من هذه الزاوية نتاع الإبداع. ما كنخرجوش فنانة اللي كيخرجوا من اللولو إلا ما كانش عاش لحظات طويلة أو قصيرة ديال معاناة، ترويشة
الله يرحمه ما جاش وصبح رويشه، بصرف النظر على واش كانت هناك تكوين ولا ما كانش تكوين موسيقي الى غير ذلك. التكوين كيسقل الموهبه، وانا هنا جو ريبوندي كذلك على الفكره ديال السي عبد الرزاق. يفو سو ميتر اونسومبل. كاين مغنيين اللي كيكتبوا كلمات المغنيين، كاين اللي كيديروا دي زارونجمون لدوطر. شوفوا واش كيوقع في اوروبا. كذلك انه كاينه رتبه، ولكن راه مزيان يديمولتيبلي هذا الشيء. كيخرج فنان ديالو الى ايميتي بار دي زاماتور بار اي سي دي سويت. ما كناش نعرفوا الملحون حنا شباب ديال رويشه وجيل رويشه، لو كان ما شفناش وما سمعناش الاغنيه الغيوانيه ولا الاغنيه ديال الجلاله. ما يمكنش نسمعوا فنان اللي غيخرج من لولو الا ما سمعناش السلاوي من الحلقه لكذا معاناه كذا وبدع وخرج من لولو وعطانا شي حاجه ديالته هو ان كاشي ديالو. ما نهضرش على فنانه اوروبيين في هذا المجال، ما كاينش فنان اللي خرج من لولو ما داش من محنه، من معاناه، من ثم كلمات كذلك، لانه صاحب الكلمات صاحب الشعر حتى هو عانى باش يخرج هذيك الكلمات او هذاك الماده الخام اللي يا غادي نركبوا عليها باش نصاوبوا بها اغنيه. وشكرا، هذه ملاحظات عامه. ميرسي مولاي عبد الرحمن. الكلمه السي العياشي محمد من كازا. سي محمد.